हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैलेंज ज्वेल फैमिली। मैं हूँ रूमा। आज मंगलवार है, अभी सुबह बुधवार, आज बुधवार है। अभी देखो सुबह 6:30 हो गया, तो मैं अभी टिफ़िन बना रही हूँ सुबह सुबह। अभी पसीना देखो, इतना गर्मी हो रहा है ना। टिफ़िन बना रही हूँ सब्जी और परोठा, और सुबह सुबह इतना गर्म लग रहा है, इतना गर्म लग रहा है ना, बाप रे। खाना बनाने को भी मुश्किल है। देखो पूरा पसीना मेरे को एकदम देख के ही पता चलेगा। अभी सुबह सुबह टिफ़िन तो बनाना ही पड़ेगा। हस्बैंड का ऑफिस है, ऑफिस जाएगा। अभी मेरा हस्बैंड का नाके हो गया, पूजा करने का है। और आज सुबह सुबह सबको राधे राधे, जय निताई। आज नरसिंह चतुर्दशी है, बहुत अच्छा एक दिन है। तो आज कान्हा जी को थोड़ा अभिषेक करना है, पूजा भी करना है। बाद में नाके बाद में पूजा करेगी। पहला अभी खाना बना के ले रही हूँ, मेरा हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है, इसके लिए। तो चलिए कान्हा जी कैसा सोया है आप लोग को थोड़ा दिखा देती हूँ। देखिए सोया है, अभी उठाएगा मेरा हस्बैंड ने। नाके हो गया सुबह सुबह। रिपोर्ट देखो उठ गया तो गरम अच्छे। ये देखो उठ गया। अभी इसको मुंह धुलाने का है, सेवा देने का है। तो चलिए वो पूजा करके लेता है, मैं उधर थोड़ा सा बाकी है खाना बनाने का कर लेती हूँ, नहीं तो टाइम हो जाएगा ऑफिस जाने के लिए। अभी नाके आया, देखो पूरा पसीना पसीना हो गया, इतना गर्मी में सुबह सुबह खाना बनाने बोलेगा ना, बाप रे बहुत त्रास है। सुबह सुबह किचन में खड़ा रह के खाना बनाने का बोलेगा ना, बाप रे इतना तकलीफ होता है ना। आज नरसिंह चतुर्दशी है। आज एक जन का घर में सत्संग है, बाद में 4-4:30 बजे से सत्संग है। सत्संग भी जाने का है, इसके लिए फटाफट आज काम भी करना है। आज सब जगह पे नरसिंह चतुर्दशी में बहुत ऐसा पूजा होता है अच्छा से। वृंदावन में बोलो, किधर भी बोलो, अच्छा से पूजा होता है। नरसिंह अभिषेक भी होता है, सब बहुत पूजा होता है। हम लोग जो भी एक बार वृंदावन में गया था ना, तो भी नरसिंह का तो ये आया था, नरसिंह चतुर्दशी आया था। उसका आज आविर्भाव तिथि है, इसके लिए इतना धूमधाम से पूजा अभिषेक करता है। तो भी उधर वृंदावन में उसी दिन हम लोग गए थे, और बहुत बड़ा कुंड बना के एकदम होम हो रहा था। बोलेगा तो कितना क्विंटल का लकड़े का होम होता है उधर। इतना बड़ा, एकदम बहुत बड़ा जगह लेके होम कुंड बनाता है उधर, और बहुत एकदम बड़ा बड़ा सब प्रभु जी आके उधर होम करता है। इतना गर्दी है, इतना गर्दी है। उस दिन वृंदावन में हम लोग जो भी गया था उसी दिन आया था उधर, तो देखने को मिला। नसीब अच्छा है, उस दिन का देखने को मिला था। इतना बड़ा होम में कभी देखा ही नहीं। तो चलिए परोठा बना लेती हूँ, बाद में बात करती हूँ।
जानेंगे। देखो अभी नाश्ता खा रहा है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह परोटा और बांधा गोभी का सब्जी बना के दिया। बांधा गोभी का सब्जी क्या पत्ता गोभी का सब्जी? अभी चाय इधर बना के रखी है, ठंडा हो जाएगा करके ढक्कन लगा के रख दिया। अभी देखो पायल सब कुछ क्या कर रही है। पायल बोल। प्रॉपरली रख रही हूँ। अभी कितना सारा कितना बुक्स किधर रखेगा वो खुद को ही नहीं पता है कहाँ रखेगा। तो अभी कपड़े का थोड़ा ठीक किया। ये देखो कॉपट अभी बराबर से सब कपड़ा ठीक करके रखा है, नहीं तो पूरा एकदम कचरा हो गया था। बुक्स किधर रखा है? थोड़े इधर थोड़ा उधर। बुक्स इधर रखा, अभी तक पूरा खाली है। इधर भी रखेगा, मेरे को भी पता नहीं है किधर रखेगी वो। बहुत दिन से सब चीज इधर उधर पड़ा है। पायल का बुक्स, रूपम का बुक्स, कपड़ा सब जो वेस्टेज किया हुआ कपड़ा, देखो इतना सारा वेस्टेज कपड़ा है, ये सब फेंकना है। तो इसके लिए वो अलग करके रखा है। अभी सब एक एक करके रख रहे हो। मेरे को अभी नहाने का है, बाल में तेल लगा के रखी, शैम्पू से धोने का है। अभी आज पहला झाड़ू लगा के लादी पोंछ के लेती हूँ, बाद में नहाने का है। पूजा भी करना है, आज सत्संग है, सत्संग में भी जाना है। कपड़ा वेस्टेज है देखा, হামাগুড়ি দিচ্ছে। হামাগুড়ি দিচ্ছে না, মম্মি ক্রলিং করছে। मैं देखो रेडी हो गई। अभी बाजे 3:30 हो गया। पायल मेरे को छोड़ने के लिए जा रही है। हम लोग का जूना जो बिल्डिंग है उधर आज सत्संग है। एक जन का घर में, बंगाली का घर में एक जन का, तो उसका घर में सत्संग है। हमारा घर में जो माताजी लोग आई थी वही उन लोग की उधर भजन करेंगे। तो चलिए मैं भी जा रही हूँ उधर, और बहुत जन आने वाला है उधर। आज नरसिंह चतुर्दशी है, इसके लिए भजन रखा है उन लोग। तो चलिए हम लोग को भी थोड़ा सुनाएंगी। पायल मेरा साथ जा रही है। पायल आजा। पायल हमारे एक तिलक सेवा करा है आधे तिलक सेवा। देखो पायल रेडी मेरे को छोड़ने के लिए जाएगी। बेजे गए पायल 3:30। चो 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 रूपा एसছে रूपा সমুদ্র উছাল হয়ে যাচ্ছে, নদীর জলস্তর কোথাও শুকনো, কোথাও কম, কোথাও বেশি হয়ে যাচ্ছে। আকাশ থেকে সেই যত তারা সব খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আর ইন্দ্র এদিকে যেন সকলেই ভয় পেয়ে যায়, ও সিংহাসন না চলে যায়। এইরকম অবস্থা। আমি ভগবান কি বলছে? আমি ভগবান, তাই আমার পুজো করো। যত দেবী দেবতার যা কিছু পুজো আছে সব বন্ধ করো। সকলকে এই শিক্ষাই দিলেন। প্রহ্লাদের আরো সন্তান ছিল, লাদ, আহ্লাদ, প্রহ্লাদ, এইরকম তারা ছিলেন। তিনি কি করলেন? তাদের কুলগুরু ছিলেন ষণ্ডবর্ক মুনি। সেই ষণ্ডবর্কর কাছে তাকে লেখাপড়া শেখাতে পাঠালেন। এইবার বাবা যখন জিজ্ঞাসা করে যে খুব লেখাপড়া শিখছে, হ্যাঁ বলেন। তিনি ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, বাসুদেবায় হরি বাসুদেবায়, বাসুদেবায় হরি বাসুদেবায়।
ते महाविष्णु नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनात् विद्वान् त्रैलोक्य विजयी भवेत्। श्री ब्रह्मोवाच श्रीनु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठ तपोधान् कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्य विजयाभिधाम् यस्य प्रपठनात् वाग्मी त्रैलोक्य विजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनोद्धारणाच्चतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः पठनोद्धारण। অর্ধেকটা হয়ে গেছে। দেখছি একই ব্যাপার, এইরকম ভয়ঙ্কর এত দেবী দেবতা দেখেছি, এই রূপ তো কখনো দেখিনি। এই রূপে কি করে প্রকট হলেনি? ওপরে দেখছেন ভীষণ সিংহের সেই হুঙ্কার, ওপরে তার রয়েছে বদনখানা, নিচে তার মনুষ্য আকার, কি বিশাল রূপ, আর ওই যে সিংহের জিহ্বা, তার সেই মুখ থেকে চোখ থেকে জ্বলন্ত আগুন বেরোচ্ছে। সেই আগুনে সে হিরণ্যকশিপু উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার অহংকারে সে কিন্তু নিজেকে ছাড়ছে না। ভগবানের সাথে যুদ্ধ করছেন, ভগবানের সাথে যুদ্ধ করে করে কিন্তু পেরে উঠছে না। তাই ভগবান কি করলেন? ভগবান বলছেন আর তোকে সুযোগ দেওয়া যাবে না। অনেক তুই সবাইকে অত্যাচার করেছিস, আমার ভক্তকে অনেক কষ্ট দিয়েছিস, তাই তোকে এখন আমি আর রাখবো না। এই রকম বলতে বলতে ভগবানের এই উগ্র স্বভাব, বিশাল মুখ আর ওই জিভ লবলবাচ্ছে তার প্রতি, মাথায় রয়েছেন এখানে অনন্ত নাগ, তিনিও রয়েছেন, সকলে মিলে সেই ভয়ঙ্কর তার সেই স্বরূপ। আর ভগবান কি করলেন? এরকম এক হাত দিয়ে ওই হিরণ্যকশিপুকে লেঞ্চে লেঞ্চে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। বলছে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? বলছে দাঁড়াও, তোমার অন্তিম সময় হয়ে এসেছে, তোমার এইবার আর কিন্তু বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, তোমার সময় শেষ। বলছে সে কি? কেউ তো আমাকে মারতে পারবে না, আমার ব্রহ্মার বরদান দেয়া আছে। ব্রহ্মার বরদান? তুমি দেখছো না আমি কে? ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে আমি পড়ি। কেউ আমাকে জন্ম দিল, তুমি বললে এইখানে আমি খাম্বা থেকেই সৃষ্টি হয়ে গেলাম। দেখো, কোন সৃষ্টির মধ্যে আমি পড়ি না, আমার এখনই আমি এই রূপে সৃষ্টি হলাম। কি দিয়েছে তোমাকে ব্রহ্মা? না মানুষ না পশু। দেখো আমি না মানুষ না পশু, এই রূপে দেখো তুমি আমাকে বলে নিয়ে যাচ্ছেন। বলছে সে এইটা কোনই তো কথা হলো, কিন্তু আমি তো কোনো অস্ত্রের দ্বারা মরবো না। বলছে তোমাকে অস্ত্রের দ্বারা মারবো না, আমার এই ভয়ঙ্কর নখ দেখেছো, এই বিশাল নখ দিয়ে তোমাকে আমি তোমার একদম অন্তিম সংস্কার করে দেবো। তো তখন বলছে নিয়ে গেলেন। বলছে এ তো শুধু চলবে না, না আকাশে না শূন্যে, না ঘরে না বাইরে, না সন্ধে না সকালে না রাত্রিরে। বলছে দেখো এখন সন্ধ্যের সময়, আর না আকাশে না শূন্যে, তুমি আমার কোলে বসে আছো, তুমি আমার কোলে বসে আছো, কোনো অস্ত্র দ্বারা মারবো না তোমাকে, এই আমার নখের দ্বারাতে তোমাকে নিয়ে আর তোমাকে আমি এখন মারবো। বলছে সে তো না হয় গেল, আমি যে তোমার ব্রহ্মা সৃষ্টির কোনো মাসের মধ্যে মরবো না। বলছে জানি, আমারও মাস আছে, এই জগতের যেমন মাস আছে আমারও মাস আছে। সেই কি না পুরুষোত্তম মাস, যেটা মল মাস বলে, সেই মল মাসটা হচ্ছে পুরুষোত্তম মাস। ওটা কোনো মাসের মধ্যে পড়ে না, এক মাস ওর মধ্যে কোনো শুভ কাজ হয় না, কোনো কিছুই হয় না, না অন্নপ্রাশন, না ঘর সংস্কার গৃহপ্রবেশ, না কোনো শুভ কাজ, ওইতে কিছুই হয় না। এই হচ্ছে আমার মাস, আমার মাসেই আমি তোমাকে কোলে নিয়ে বসে, না আকাশে না শূন্যে, না সকালে না রাত্রি, আর এই দেখো কোনো অস্ত্র সাহায্যে নয়, না মানুষ না পশু, আমি তোমাকে তোমার বরদান অনুযায়ী আমি কিন্তু তোমাকে সেই বধ করব। তাই ভগবান হিড় করে টানতে টানতে তার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে গিয়ে সেই তারই দরজার মাঝখানে বসলেন। সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে বসে ভগবান তার বিশাল রূপ ধরে হুঙ্কার করে গর্জন করতে করতে তার মুখের সেই জ্বলন্ত আগুনের দ্বারায় আর তার সেই বিশাল নখের দ্বারায় হিরণ্যকশিপুর সেই বুকটা তাকে বিদীর্ণ করে দিলেন, বিশাল বড় বড় নখ দিয়ে। এইভাবে ভগবান তিনি নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন সেই বৈশাখী শুক্লা চতুর্দশীতে। ভগবানের আবির্ভাব তো সবসময়, কিন্তু আমাদের
এই জগতের কাছে ভগবান যখন দর্শন দিয়েছিলেন, এই আজকের দিন বৈশাখ শুক্ল চতুর্দশী, তার এই হিরণ্যকশিপুর জন্য, তার পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের জন্য ভগবান শ্রী নরসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন।
Krishna
করতে পারিনি, আমরা চলে গেছি। চলে গেলাম আমাদের এখানে কোন কাটা রাখো তুমি এগুলো না